sampai di hotel. Dan ini masih pagi, sekitar jam 10 ya? Ya. Nah, sekarang jam 11. Jam 11. Nah, kita mau keliling sekitar hotel, mau cari makanan karena lapar, guys. Iya. Yuk ikut kita keliling. Let's go. Let's go. Lagi nunggu nyebrang dulu karena di sana kelihatannya banyak tempat makan seru. Kayaknya. Kita dilihat dulu ya. Iya, dari tadi udah keliling tapi kayak belum nemu yang pas gitu ya. By the way, ini cuacanya kan kita lagi di bulan Desember awal ya. Udah winter. Kita masih, kalau dengan pakaian aku ini sih udah oke ya. Coba pakaiannya kayak apa pakaiannya? Jadi coat, ada jaket, dalamnya heat tech. Celananya emang udah heat tech juga. Satu lapis sih celananya tapi oke. Terus ketolong juga pakai masker jadi lebih anget ya. Let's go. Nih ya, jadi tadi kita dari seberang hotel nyampe ke daerah restoran, lagi mau cari. Terus kita lewatin di sini ternyata, tada, daerah situ banyak banget kayak LD makanan. Jadi kita bakal ngiterin, yuk lihat yuk. Kayak apa ya? Kayak agak-agak retro gimana gitu vibe-nya daerah sini. Restoran ini ada naengmyeon, dan bibimbap. Jadi keluar dari gang, ini ada jalanan besar, terus ini yang tadi kelihatan dari dalam, terus kayak daerah sana juga masih banyak makanan, seru banget. Mari kita explore. Ih, lucu banget ya vibe-nya. Seru banget, kayak retro oldies gimana ya. Aduh, suka banget sih liatnya. Lucu ya, mari kita cari makan. Terus kita masih lurus, ternyata dari sini ada Bosam. Kita akhirnya menemukan restoran ada nasi. Yaelah, nyarinya nasi banget. Jadi di sini ada Busan Dwejigukbap yang terkenal banget kan di Busan, tapi kita makannya di Seoul. Ya kan? Ya udah, kita coba yuk. Nah, udah di dalam restorannya. Dan ini kayaknya otentik banget, guys. Yang jaga imo banget. Iya, kayak baik gitu. Yes, terus kita udah minta izin rekaman di sini, guys. Dan ini menunya, kita mau makan Dwejigukbap 2 porsi. Oke ya. Perutku sudah lapar. Aku sih udah keruyukan bingit. Enaknya di sini tempatnya anget, guys. Jadi kita bisa nyari kan kayak angin gitu kan di depannya. Terus nih, restorannya kayak gini. Iya, lucu banget. Kayak old vibe. Kayak homey lah, makanan rumah gitu ya. Kayak masih enak sih. Let's go. 네, 감사합니다. Wah, 맛있겠다. Gila guys, melepuh banget. Sambil nguap. Nih lihat aja muka kamu tuh kalau di video tuh bener-bener gak di balik uap. Duh gila, ini makanannya sih cocok banget ya buat tangan yang lagi kedinginan nih kayak gini, kayak gile. Akan menghangatkan tubuh dan menghangatkan tangan sekaligus. Terus di sini bancannya ada kaktugi sama kimchi. Jadi kata imonya suruh pindahin sendiri aja semakannya kamu. Terus di sini kayak dikasih sobise deh, ada sundae dan kayak beberapa jeroan gitu. Mari kita coba. Dan kita ini nasinya di sini. Jadi kalian mau makan ini kepisah atau dicampur? Biasa kan kalau bukbap itu langsung dicampur sih. Oke, dan seperti biasa kalau restoran Korea, sendok garpunya ada di bawah meja, guys. Mari kita coba. Aduh. Aku baru bahan sayurnya aja udah enak gitu. Enggak, kuahnya panas banget. Kuahnya enak. Kayak gimana ya? Gimana coba chef dideskripsikan? Kayak mild tapi gurih. Mild tapi gurih, gimana dia tuh? Tapi enggak yang kayak mencolok banget gitu juga enggak. Comfort food banget lah gitu. Enggak, di musim dingin kayak gini parah, enak banget, parah. Biasanya sih orang dicemplung, cuman gitu, cemplung aja kali ya. Oke lah, kita makan sesuai dengan cara yang seharusnya. Kayak perut langsung anget lah ya.
Oke, sekarang aku mau nyobain kimchi yang ditawarin sama ownernya. Kimchi clear guys. Kimchi potongannya gede gitu. Kayak aku langsung cemplungin aja ke piring ai sama ini nih, ini apa namanya, lobak ya. Kuning banget kaktugi. Terus sama ada cocolan-cocolannya ini. Cocolan-cocolan. Aku juga mau cobain. Oke. Jadi bisa dibilang kita menemukan hidden gem ya, hidden gem. Daerah Mapo. Enak. Terus dagingnya tuh kayak lembut banget gitu. Mungkin kayak di presto lama gitu ya mungkin ya. Makanan paling perfect di musim dingin. ini di sini by the way mejanya ada sekitar 5 ya, nggak banyak. Ada sekitar 5 meja dan so far termasuk kita udah 4 ini ya, 4 meja. Oke, jadi ini kayak gini guys, kita juga belum pernah makan jeroan. ini kayak kulit deh, kulit. Terus ini kayaknya ati kayaknya ya, mungkin. Ini I don't know, I think it's paruh kayaknya. Terus ini sundae. Dan biasa orang Korea dicocol ke itu, garam kasar. Garam kasar. Mari kita coba ya. Katanya sih aku pernah denger orang bilang manis ya. Nggak ati rebus gitu. Kalau ini kelihatannya itu empuk deh. Empuk ya kelihatannya teksturnya. Mungkin tuh paru bener. By the way ini kira-kira buat apa ya? Tahu nggak sih? Terus ini ada seujot. Seujot itu ikan teri mungkin, bukan. Acar udang kecil gitu. Kayaknya biasa sih buat udang, kayak ebi gitu lah ya. Biasa sih kayak buat dicampur ke nasinya gitu. Kunci juga enak, mari kita tambahkan. Ini sebenarnya sih setahu aku iniannya sih kayak buat dicampur ke nasi gitu. Kita campur aja lah ya. Oke guys, saatnya mencoba yang legend ini. Acar wajib. Sudah menarik perhatian banget dari tadi ya. Ini harus di denjang. Tuh, for comparison. Biasa sih kayak gini kan kayak buat jadi acar. Jadi biasa sih katanya nggak pedas, coba. Katanya sih nggak pedas, aku katanya pedas loh ya. Harusnya sih enggak, lebih ke arah mungkin pedasnya dikit terus garing-garing gitu aja. Iya, ya kayak rasa cabai tapi nggak pedas. Iya, lebih kayak paprika lah gitu, kayak paprika. Terus, tapi cocok nggak sama cocolannya? Cocok sih, enak. Soalnya kan ngomongnya dia tawar, kayak rasa paprika gitu. Ya udah lokal banget lah ya kamu ya. Makin lokal. Jadi kita sudah menghabiskan makanan kita yang dish clear. Enak banget sih. Karena kenapa kita dari tadi bersikeras mencari nasi? Karena di pesawat nggak ada nasi guys. Kemarin kayak pas take off dapetnya sandwich. Pas mau landing opsinya bubur kayak bubur instan atau apa? Omelet. Jadi kayak ini my rice. Belum nampol ya. Jadi kayak, ayo kita cari nasi kuah gitu. You should try it guys. Very authentic. Wajib dicoba. Oke, jadi guys, hari ini kita balik lagi ke restoran yang pertama ya, yang Deji Gukbap itu. Kayak pertama dan terakhir. Mulai dan mengakhiri. Iya, jadi tapi hari ini kita ada teman-teman kita. Ini. And also Joel and Daniel. Hello guys. Jadi kita bakal mereka yang pertama kali makan Deji Gukbap di sini dengan sendiri dan sebagainya, jadi kita akan lihat ekspresi. 마하와 1981년 평범한 가정의 8살 소년 데이비드는 악명의 지독한 괴롭힘 How was it, Joel? 고통스러운 시간을 보내고 있습니다.
Partelo, dame un cachito. 소년의 육체와 정신을 모두 지배한 악마는 결국 남편 에드에게 No, pero 공격을 esto no, 당하고 esto está bien. 고통에 몸부림치는 소년을 참아 바라만 볼 수 없던 언니. And how about trying this one? 사실 컨저링 시리즈는 No está picando todavía. 경우의 It's not bad. 스토리를 Not bad, no. There you have to give it in salt, right? The existence of the demonic hundreds of Try. If this is what I think it is, I don't like it. Just try one. I also don't think I like it. I don't like the idea of it first to start, but Yeah. I will just try it. 내용을 접해보고 Usually you dip it in salt. 컨저링 3 I will. 악마가 Yeah, 죽었다고 salt. 미문하셔도 Sunday, 되지 않습니다. usually people eat it in salt. Oh, does it similar? Taste similar to what you had in mind? With salt? No, it's less strong than what I thought. Ah, It's not bad actually. I thought it would be very potent, strong taste, but it's not my favorite, but it's not bad. Yeah, Exactly. That's exactly, yeah. The flavor of this in Mexico is different. Yeah. 왜 안 드세요? Udah datang guys, udah jugupatnya. Can you comer nada? And then later they'll give us rice as well. You should try the other one. The liver, nah, it's like Okay, the skin. never. It's crunchy. This one. 잘 알려져 있지 Yeah, 않습니다. yeah. I think it's or ear. 전국을 This is ear. I think it's I think here. this is ear. I think this is ear. It's either ear or cheek. I think so. 디지털 TV에서 And what is this? What? This one? Ear. This is ear. Here. Ear. How about this one? This one. Daniel is asking this one. Is this liver? I think that's liver. It's liver. No. It's fit here. It's supposed to be crunchy. Like this? Or you can the- dip it in salt as well. 정말 놀라운 가격. It's crunchy, 100% 국내산 자연산. right? 건강한 Crunchy. 맛있게 돌쇠에서 먹으면 의정동이 마련된 Right. 강원역 2번 출구 No taste. Yeah, it has no flavor. Yeah. 민물장. Ini kan, she said this is like a little bland, right? 네, The 현재 taste. So you can add 청량함을 either this. 중심으로 폭설이 This is like 계속되고 있습니다. 그래도 fermented 수도권은 눈 때문에 어렵진 So 않은데 it's a little salt, 에 도로 a little 사용되고 salty. 있을 So 수 you can add it to 있으니까요. your 계속해서 soup to add more flavor to it. 해주셔야겠습니다. 오늘 전체 And for 긴편은 this one, 아닙니다. it's 지금도 to be eaten 수도권을 with this one. 중심으로만 어려운데 You are like a cameraman. Cameraman, yeah, the PD. So what do you guys think about the food? Oh, what do you think about this food? Yeah, I saw that you got interviewed quite a lot, actually. Delicious. It's very delicious. You know, it's a different flavor, but it's an interesting experience. Many of these food we eat in Mexico, but the preparation is different, and the taste and flavor is different. But interesting. Normally in our countries it's like all mixed. Like here, all the food is like a little, and I mean in our country it's like maybe the same preparation, but all together. Like maybe the soup is like with all of these ingredients in the soup. Ah, I see. Yeah. So that's very different. How about Kimmy? What do you think, Kimmy? Well, I like the broth very much, but the meat is really, really fatty, which usually in Europe we don't eat fatty meat. So I'm not a huge fan of the fat part. So yeah, but in terms of taste, it tastes really good.